Yes, good morning mga idol. When you are talking Badyan, Madagata, experience, lambog, skip the water. Skip the water? Skip the bottled water. So don't throw your plastic water para dili madaot ang mga turtles. Kay dagam rin mga turtles diri. Oh, turtles na to ah. Alright, so we are here in Badyan mga idol, no? So explore na to ang Badyan kay para at least sa team nato sa V-Heroes and Victory niani ta diri Voltes 5 team. So niani ta diri karon. So alright, explore na to ang Badyan.